Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Бародарон, пеш аз навора тамошо кардан якта лайк шава ва гӯш кинем ки дар бораи бизнеси кроссовки гап мезанам. Бо диққат гӯш кинем, барое ки савол мешава, масалан саволҳои непонятӣ мешава, баъд байни химон хафагӣ намехоҳам. Хуб гӯш кинем. Бародарон, дар як коробка 8 пар мешава, 8 пар. Як свет мешава. Размерни ряд мешава, яъне 41, 42 яктаи, 43, 44 дутаи, 45, 46 яктаи. Бо ҳастаи моделое ки ай 41 то 45 мера, значит 41 и 45 яктаи, 42, 43, 44 дутаи мешава 8 пар, як свет. Ягон хел размероша алиш кардан, свет алиш кардан мумкин нест. Як свет дар ҳар як коробка як свет меша бародаро. Ана бо ҳастаи коробкаи подростки 36 то 41, ҳамун 36, 37 яктаи меша, 38, 39 дутаи, 40, 41 яктаи мешава 8 пар. Ҳамеша ҳам размерни ряд, светиш якта свет мумкин нест алиш кинед. Хоб, кадоме мехоҳед ки бизнеси кроссовки кунед, дар WhatsApp ман муроҷиат кинед, суратош роитон мекунам. Агар ки кадомеша вибр мекунед, абрада мепартои, ҳисоб китоб мекунем, бародар мехари, тамоми шаҳрҳои Россия дастафка мекунем ба тариқи пек. Пешаки адресора нишон мегум таки аз куҷо бояд бигириша. Ҳамаш қоидави бародар, ҳама чизаш официалия, яъне ки иҷода ягон ҷои фреу хеле надора бародаро. Ҳар як чизе мехари, амоната ба шумо ман ҳатман мерасонам. Хоб, бехарзи кроссовки кадом мехоҳад бизнеси куртка куна, спортивка куна, футболка, носки, яъне чизе дар курайтон, ҳама чиза отправить мекунам, проблема нест. Дар WhatsApp муроҷиат кунед, дар группам хуштон мекунам, нархоша нишонтон метавон, бо нархҳои оптимшон, агар ки шумо даки маъқул шид, отправить мекунем, бигирем бизнеса пеш барем бародаро. Бо ҳастай бародаро, як бизнеси дигарам дорам. Кадоми дар канали YouTube дар кураи бародаро, ҳамин бизнеса мешава ки ба канали YouTube ам пеш барем бародаро. Яъне ки каналои YouTube да метавонем ки кроссовкиро розиса видео карда партоен буфурӯшем. Каналои ман 1000 подписчик то 43000 подписчик дорум. Худам оформит карда метавонам, ишам официалия бародаро, ягон ҷои фрев надора, худам оформит карда метавонам. Ҳар одаме мехоҳад канал бихара, канало 1000 подписчик то 43000 подписчик. Яъне канали 1000 подписчика, 2000 подписчика, 3 тага, 4 тага, 5 тага то 43000 подписчика дорум. خدم افورد کدام میتونم تام برادرو یکم جایی وای فند فریو نداره خدم افیسال افورد میکنم هر شخصی که بیزنس کردنه برادرو مثل ما باید که ویدیویی که ما گپ میزنیم لیتسوش نشون میده با همیون معامله کنین با اون نفرانی که با کامنتر مینویسه یکم چی نخرین که برادرو در فند فریو میخالتین بعد مثلا لیتسوش نیست نمیدونی که وای چه در روز بیتی چه مراجعت کنی که ای کی چی خریدگی ای خدا برادران مثل من خیلی شعری نرشیده مردا گوری گپ زنه و دست گپم جواب میدم یعنی که در گپش جواب بده آدمی که همین کارا پیش میبره بعد یکی مثلا کلینتوی ما زنگ میزنه میگه یکی ما را فریو میکنیم با همین جوده آدم خجالت میکشه برای ما اون مردایی که ای کامنتر مینویسه برادرها بس کنین مردم فریو کنی را که مثلا فریو شما در ضرر ما هم او را ضرر میتی هم در بیزنس ما ضرر میتی برادرها بسیار آدما باور نمیکنن برای ما کدام دامه مراجعت میکنه برادرها با دل پر باشه یکم جای فریش نداره امانتتون به شما حتما میرسونم با جواب میگم خانه آباد و سربلند باشین این واتساپ ما مراجعت کنید شرکت دارایی مراجعت کرده هستم دارایی простати داریم геморрой برای память сосуд бесплодный мужской женской яъне ки барои фарзандночидан гайморит барои ҷигар давление برای زرین چشم روشن کردن نبرد ویس داروی کرم برای آدم کلان майда мужской сила برای کسل قند برای کسل گرده استرخانوز женское здоровье کدام در کار باشد زنجانی برای ژلودка کدام در کار باشد زنجانی انشالله که بعد تمام شهرهای روسیه روان میکنه من نمیرو دارای اکران برادرای شرکت داروی مراجعت کرده هستیم ازمخ ویتامین آمدگی ایچن آمد ویتامین تیار شده برای آدمای قد رو درست کردن کسانی که مشکلی قد دارن میتونن که قدشون درست شود کورس لیشنش باشد 2 پچکه میشه ای 5 تا 8 سانتی متر بندونه ایرا آدمایی که ای 16 تا 24 سال استعمال میکنن داریم که برای آدمای کودکان میتونه که در روی اکران بودن مراجعت کنی ای 3 ساله تا 24 ساله را هست محمد نمره در روی اکران